وين تعيش نخ تصندو ديشن شو قيت ديشن وين تعلي لوش تقولو دوغا حويلو كان تنوع بيري كلا داخل ديز ويتسبوع ازوتشو كاك سيكسنولوجي تجا قيبقي نشتا مغاني بيرش جيم دقي دوس قودي شو قيال شدوس إيش حيت بيز بوفتو دون يخكوبين بو سقيتي شو وين سقت تشباتش نشتان نقطة شو ديتشن شا قبل دوتشين هو كاتشين سجاز يي بوصل ببوختون شا ديتشن سون سخ شا دوك بول نقطة زود بيرش دي إيش شو كاتش إيش حيزو مقدوي تسقو هكون هرم شيء أش ويوغ يوروبي أش وترى أشو هرم جاز هو شا بوصل ببوخش دو سير يح إراك يحدل نقطة زود بيرش تحت كيجي خيش دو إيش شو كاتشي وش شو كاتش إيش حيزو مقدوي ويلسي يقور جاز يات هيتيا نقطة وش ويل ما هيتن هو المكش دوي هو مقدو دي اخ عارف شيز دوك كورت شيز دوك نقطة زود بيش لا تقول مقدو مكش دو باخ فيك مرا ميجي ايش مكش دو شنو اوش في مقاميت واش مو بيش نقطة زود بيش هنوم شوك هر نقطة يبوخ شروم شاه الحكر شي نقطة القطاع ما داتر ويلس من كورت شو من كورت قطاع تيا يا تري من كورت لا ترى حلق لديوتشي حقوستو صورت خليفو ضهوتني يشادك до этого хотел информации, я же тоже не сегодня это все увидел, до этого слышал на дючи эснабахтя Ираке шорт ночи зубеш тут что беш деш будешь арбош кричан курч моссана каждый знаю я об этом, но то он жди на Грозный аэропорт и кем он тебя встречать бешена يعطيالين يشجتر كانوا сюжет гойти, а там тысячами находится аудал КГБ. Он сопляк, ему 20 там с кем-то лет, берет жену, едет туда, он один шаму. Да, гол кюэль шу и шама шуша йол и арбу. Везво кандель, дюрс хюэль. И синц я, Израиль, проснись, уничтожь вот эту всю и пластилину, и шайгол, чтоб синц добавлились. И нах, и хабеш, и шлебеш, и кегина, да азбя, духобеш, бель добавил бу, кебеш, чуабок, шбу. Воласа, сунул. И да, дуй, эскент. Как они могли не досмотреть этого идиота, сопляка этого? Он-то его родил, надо было за ним следить, чтобы он не ехал никуда. Степан, Дана, ногти чадо, иш Москва бо. Иш му хаусел боцанта. Сирич, курч, по-мусульмански доктор. Иш качу я مخلوطون تیو خومیل باق مگمیت تیو خومیل چان اتوم من نلوجنیتن تون مخ بین میکشو تیو خوم ادیش دیل چان سرتون کورت گلوریو کوگی و ماتش لوریو اتنوخچیوان ایش شوتون کاتچو تا پرتی وزکون په اسلام هما دات ایش شدو دو یا کارت ایوله کورت کوما مگمیت ادیش دیل چان میکشدو الله تا کار کورت ایو های کورت یول دواسونه کوگی و ماتش ли все давай пошла как сказал Магомед все هر نقش میکس دوک دیستیوتن په مسلمانسکی دوکی ایش شوتون کاتچون کرسوام دلی مثل یولتون اتجیم خلو ما یلی تون هندش یا مایاتیتر یلک بی تون دیش شکلات دوریتون تیو خوما لوک مگمیت مال ادیش شیت کنه بالک تو اق تون ادیش دالو سوی نقشی و حیزو هر نقشی وک يقابل دیش و کربوس الدنيا هش بکش ادوگا هکون ایگوش دات هر شيء تاه اشوار يوخ يا ملامر شيء عن يلور داتكن هنا نقطة بوشو كيتش نقطة ديش ميجوكن وين كيتش نقطة شو ناتعني ديشي تميكش دول دو وين نقطة هو كان ميجي هو داج إموالله تقول شيء سوام داكشو نير سمعني لوزر خلشو قلت سوام داكشو إموالنش كلادوكش ويدو نو اتولى ميالدو وين نقطة خدات اتي وقت قولي قميالدو شنقل دو ديت هر فتخي بو هر شبيك شي حيحكن هر ختاب هر فتخي هر ميالدو هر مجي هر مفتي هر مشيهرش
جزري يهرش وش جزري وش غاسق قواش دات غاسق قواش جزري وش بلدت ليش زربلاتش ادمو زربلات مو يونا اخ شنو هرش وبشي تك عشر حقرش اخ دقبل ناخن هو مولش مو اشبوب ويخشي بيره بوصلت علم عام دو تود اج وجه سوام داخ كردو بهنا دوتش حزب ويسو متعير واتسي هو جاني خل باختون اوبشستو علم عام نقول مسلمان ناخ تاع دوتش ما ديك ورتش ازنيه قم واهون ناخن يعلور شو يرت ويشو العلم دوال متعير واتباخ اك مسار اتتيا وشكول يحتدي بشويت هريها بتري بيتل شوي هرمش ارتوارش يرجع نوخشو يح يندير دوار نوخشي يح دعيال دير دوي وحتي شلاتي خيشون قال وحتي بوش ارجع حال تعدل وي نو دقال ويليسو Ветеран, حاجة ننسى قالك ديكلادوس عيرسو سيقوالني سكاوس دوي سينجندو صورتن يعربوا يربلوا دقر سيوصون سوالدو дешнеш. Ладно, это проехали, они зажимал мой успокоился, хочу более спокойной форме сказать. Тонли ждина со сагандуй инси кеш хулори муслим хулори буддист хулори язычник хулор шашлил вашдек шуду шенлил ди сон мода меня не просите, чтобы я верил Христа или Будду или там какого-то орка, шморка, нас. Мне не надо навязывать. У меня есть то, что есть. Ну, нохчал юсули гадал свегари дали би хайокал дас. Сундел, у меня есть своя религия, у меня есть своя нация, сонохча удал. Это для меня самое главное. Сон нохче, что гуом хильчи, гуом эльчи, сон семеги. Все хакуснул дели. Это меня касается впрямую. То лишь дина шорт и на их беши и кагина особенно. Дела му эльчи, му дичи, факт остается фактом. Ица 10-20 лет назад اس إراكي اس سيري دعبيوشا مو بوش داس صح دويتش درسيга مصنع муссу да это марионетки это все я понимаю но говорили могу и все равно с другой стороны они помогали им туда ехать то есть получается когда они говорили не едьте туда они заведомо знали что они туда их отправляют поэтому Ишца подлый, преступный олсон, ну подлый. Ишца хильцан, дюняна, мосана, мы против терроризма бож. Но при этом они почему-то получали загранпаспорта и через Турцию спокойно проходили туда. Степан, не Украина, то амбелч. Молодежь, РЦЛТ уже гранич бог запрещает, я шпоркуш бери. Но чуть-чуть, я метя гвайон. Шен уящена запретить яш закон хумадахкан. Анах спокойно эцхенда ихца закон дацдахчуба. А хокка шен молодежь уящен ариалаца магуаш, тахаваца магуаш, окердина шквайон. А теперь анах дахяжина. А хокка закон дахкан. Украина туамбелч, винда молодежь манез арвал мичдот шума мичдот шквай хажа. Вали шол теган гуш мадайнц ахмалар дуй. Dan zijn dan lid, hoeveel lekswoordschrik, lid dan aarde lekswoordschrik, delen drussen, delen zijn delen van zo'n iemand die zegt maar dat ze nog zo lekker is moet dat staan. Iets ja aarde wel, is niet ja aarde wel dan, doet hij teg, taabas was dan, is niet ja aarde wel, is buurgelen, door wel, je hoort door pas halke zei. Hoe pas halke, dat is wat, door wel, lid dan aarde wel, dan zijn woordswaard, dat zijn digtwa. ناس وال سوات الدقشوا يا أروى دقع ده تدير ولا ما تيجي دون نوخشوا ده سلام سن إيمان زعت من دون سو شال دو ما دير دون سو شاشة ويلي ما يسكت جنشوا على ده سلام جنا خلهم كده تيجع لا تلاح كده ما ده تدوش بقى لا ديل ولا واس بوصل تيجع بوصل وقت تيجع لا تلاح بيت عليك بقول عن سيلر دين تيجع ليت ليش وضع بوصل بقى واس اصلا بو ده ده حاشي كويوت شاهد ويس حاشي كويوت شاهد ويس جنا تغنى نحكي ناغيتوش عشوائع
إيش غيتوا شو هونسا يدات يلسمان شو ناخ يلسمان شو غبا شو يتشواتsa هون ولدوت صدوخ هون يوخشح ويجن عيل دوغ مرزل يايوش درسن خبر دوش تيجاها داق بورن بوش بول ناخ إيش ديل دو عنيتين بورنا بو ديل دو أخ يوغش بو إيش ديل نقطع بو إيش غازو تيها بو والله بالله تالله غازو طلع حال غازو طوان بير مبوسي أنا كده طبعا خلبوش وكانت سير غاز وقت له والله بالله تالله غازو طلع حال غازو طوان بير مبوسي أنا كده писать действия и участие наших братьев по вере, чеченцев, чеченских бойцов специальной военной операции в Украине, что это является действительно джихадом на пути Всевышнего Аллаха. والله بالله تالله غازو طوان بور مبوسي والله بالله تالله غازو طلع حال غازو طوان بير مبوسي أنا كده سسي وشاو اسكر يقع داقلوش أست أميحة أتا وغر إذا تصدل وين واجب دو شولو دل ويدي قردو ويدقنا عدوش مدارشنا والله بالله تالله غازو طلع حال غازو طوان بير مبوسي أنا كده يو هلق دوا يو هلق دوا هنسي هلق دياش دوا دائم هو هون تفهم قدام ناخن ساك أورا بيجي يا سامو سابل بيج مس ماليك شغل دعما هيتورش إعدين يوسرش سريت إح نختي موت بيج نختي قمر دخيا ديال يند يعيه حديث دوش سخز نيرحون إزر كيلومتر سو بايمر صحابي ديل ريس خلتون إلشنت إغاش حاويا يا رسول الله حوز غاز وتعداء لا تلأسون ألج بايمر وبورب ديل ليرتون دو حرب شا وق وشادينك دقم دو يقوش دا قرشتيل يلشن حلخة شدانا ديل خأدي شويناحون شاء اللقصو أتصل جو إشي ديل خينا حوز غاز وتعداء لا تلؤشو شاء ألج حد ولا دعوه هنت أعديل غندوش دول حيدانا ديل دغو ألق سشكل كل سشكل كل ديانا سون يحيى تقدر ديان سيبوش مقطعوانا سي مكعب ملبيوج ديان شو تاني هو شو ليه شو هل كل بوش ليه سون يحيى تقدر اللي أسأرها والأيس ديان وان بيربر سيك أنتي سيك يرجع نقول لك واحد هم بير باسر ديان سيك أنت كامبريدج وغايتن ديش أو daar dus dat dan aan de weerschot ook dan de la is dat de welch de la trona dan iboor oogboos want daar is wat charabos dan met daar wel aan dan kijk je dus dan mal door was recht dan daar moet dan als recht dat dan die emotional قال ريالتي ولا daar كده على dan بس dan غالبا على الردوه daar Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. You regard the United States as an enemy of your country? Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим. غوبو ويقدر ويليه خزع ليه سيري ويليه قيتنا ويليه أوي إسندوش دو شمنها وي مو عيغلو وي كن عيغلو عيغل هو عنده ترى نشي مخكعة حقيات يتعزيز دين هرقي در أتول دو قازوة. В случае гибели эти люди рассчитывают на то, чтобы быть муджахидами, то эти попытки тщетные. Никакими шахидами не станут, они станут разменной монетой и пушечным мясом в игре транснациональных корпораций. В случае гибели эти люди
شورت حلقة ويدي بولش زمان شواح ويفقن دي عدك ديش دي عن ايقوال الموتور اولر سار سونش خوش دير دو اولر يسونش خوش دير شتوت خدال مغلا ديان سار دي عدك يغو حرس على يرشويك بوتشا امر دو خوشويك تون وي نوخشي تي يو خوش ولتقنا اوتون دي عدك يعيد لي تعولش دو اير دولش دو يسونش خوش دو يبويت بيلا تون زارخ يموتور سغيلا سونش خيلا اش ديان يسونش خوش دير دو خدال مغلا ولي رشتيك Soms coach de aarde lucht شو ناخيو soms دايوز تودني أنا شو ناخيو شو نوتشيو شو قوت أوي من شو داهو تدوخو soms coach تدوخو خلف شا حلقة الوان بير بو بارك سو غاز وحدل حلقة لما يبير بوتسي قش دره هر كدير وقدوسه تيها يحتن بياش مونية جيتها وتيها وش مونية بياش جيتها حلقة محم ساوير واتر حسن خراكتر يولنا حلقة بولش سخل تيها وش بياش جيتها تيها دويدو تيها بياش مونية جيتها حلقة والحمينو وهي تا كمان دير خلاوات تام خلاوات وبيختيني تو بوتيني وحلقة مو وول وحلقة وأكو شو عشان ده كوردات ما يختتوا حتى تبت سكر وحلق وول تقوات وسؤال حلق وول تيم بولي خير واتر وسؤال هودين وول وصوتي خير موات كده حوتي وات بياش كده خادين خدوي كوارت كاسكا مات اللي جيتا خادين خدي هادوي وهود وير وات خير حوت ساجيب خاني الجا وتو شوتي وات تنغلش سكركيت ما تو حوت صالح اسكول قيته حتير ديزل مال ركت صعبوا هنقول يا ابو جاره ودي دخايون حايد الكرر تعدي دوم حديوز الشو خدي ده خدات تجاه حلقة مغات تيها جيتا حصل تيها دوي دوتك دوش حون حين خيتي ناخن مسخيت ناخن دوش خيت اشتكير دقة تيها دوي تأكل شو دقة أجوه تقوم بارا هودين جو أي راسك دوش دول أخش نخ يترجر سايت نحيد بردات بونشيت تيها جيتا حصل خيتي تحت تيها ويشتا شون خيتها بروستاجيم خيتي تا دويحو ما يحكي ده خيتي رواترزون واحد يتشلو قبيله نشقوا ساتيها Ska jag shot ett nästan bo i cave då han Kijk, ik zie het door. Hak je het dan? Кто нам детей вернет? Кто? Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Какая пиво тебе даст, да? Ему жизнь не важна. Я тебе аквариум фай нормально, да? Айму, да? كديرو يقول ليتو إسلام ليتو إسلام كديرو يقول زين إسلام اتون أبسولوت إذا شكاه موال نشكاه Именно реинкарнация пророка Музаммама. Именно реинкарнация. وصل الدين представитель lui вот совместный халиф المقدسية زودري بالي نلو زود بيرش هاجون هايش بعد اتليتو إسلام ماجكش دين ميالدلو ما دين يبسلو وشي يبسلو جي موالنا شبو يوحكي الإقاحة نشدويه начинает مفتي نيجي دخل أبروليني غالخ يقول اتوا خويشن عش موالنا شوي ميال ليش يعيد الأبسلو جوات ياش غاسكي نقطي خل يغواش
يتش إيش بوشون بوصل نح بوشون بوصل دين داجوش بوصل دين حيوخش بيش إيش بوشون سعر سنة يحتوين بوصل دين وين يحشكو إلى مدى نو سعر ما ير بيوخل مسيوت سعر شا بيوخ دول دين سديوت سعر خستيو نشتش إيش بوشون بوصل نح حقهم تبال باتشون يقام دوح كادي يحكي عندي بيحكي نح بوشون تورتي حوشون أش بيش إيز بوصل نح بوشون تورتي بيش إيز بوصل نح Ва, ветеран, Ладуа, какое ты право моральное имеешь обвинять их, что они такие продажные? Может, это их генетика, может, они родились такими. Может, это болезнь заразная. شون داخل وحكي شون حاول بيشغل Зачем повально? Надо шадол гумдуй. Примерно судья был хавью сорвас, потому что ты предвзятый. А надо быть абсолютно к этому делу отношения не иметь ни за того, ни за этого. Судить нужно по поступкам. Посмотри, сколько хорошего сделал Рамзан Кадыров. Такой город выстроил, такие дороги, такие красота, небоскребы. А вот видишь, такие ночные клубы. Он Колизей, там Холсона в Древнем Риме. Не гладиаторы, ММА, ММА, Швартунс. Трудно, но цель, иншаллах, это есть цель, значит, построить исламское государство. Потому что это только спасет нас. Наша конституция. Противником введения шариатского правления. И вот глава администрации Чечни отмечает год своего правления. За это время в республике появилась дешевая водка под названием «Кадыровка». Вот сейчас было обидно, что дешевая водка Кадыровка, она самая дорогая была. Дал Бухастам, ишт халкуиш, камниш долж, дюзел ишт болж. Они не пропустят эту русскую фашистскую нацию. Больше этот сифилис не будет продолжаться на этой планете. Я так надеюсь. Неважно, сколько там и кто. А главное, что итог, финал этому. Когда в России... Аллаха, пишет, что главное. Аллахом это надо будет. Владимир Владимирович сказал, что и там может разобраться, имеет к нему методы. Надо будет, и с Аллахом он разберется. Ну, пока мочит в сортирах. Самое интересное, для кого еще. Дел дعваться, инс карчи, я цазораться, деш васу. Просто инс и нахбас, бол хун бел войн магай войн нохчиш тхушду войца айдал был хун веда войн кибол бас, я бол балуш вас образование яс, тупой как сибирский валенок, бя чуный день. Иш цажимся халку залчули, остяхар кой капяк познакомился, дачували, качаться до буйтария, амгерт, и умшил до ее, куда деваться этому белсон, может отпустить, жимся гуи. Короче говоря, кого меткса хули, это айдол бог вьет. Чем больше дубов в нашей армии, тем крепче оборона была. Саумдерха, это 80-е годы, когда я служил. И Перш, у них, короче, интеллект в пределах, короче. Видишь, это айдол бог бил. Но они же думают, как хаздухар, первую зарплату, хама ясно, первым делом куда они бегут. И тыкни сейчас, дом печати, улер, хиль, хинсам сахасон, еще и яс сахасон. Цыга бил, и форм, лицей, талет даст. Шабол пхагуши. Талет обязательно надо, чтобы оно так облегало, что каждые вены, каждые жилы видно было. И что юхтовч, хента ули, ги автомат, то си,
дают зарплату. А тут на тебе, Грузия, 2008 год. Хочешь, не хочешь, надо ехать. Томба без. Но там повезло, Гюржиш, задний тюрм, сейчас халкса байта, шайгалш, халкса это задний тюрца. А тут, откуда не возьмись, война с Украиной. И надо ехать. И получается интересная картина тут разворачивается. Поехали. Откуда не возьмись, куда сам, Да. Тут все запланировано на десятилетия вперед. Да. Ну откуда не возьмись для этих персонажей, и кагинах босс, бюч, войнохчей, кагинах буй, эйхабель, эс болга бон, эс буту дермошлен леллаш бас, үш босс, бюч, үш хаэс, кузабохкит. Там с хлебом, солью вас будут встречать, да, ой, Чечня, Арианил, Машиншга Езершун, именно, и номера ШАЭГ, Главное управление разведки Украины, подтвердило, что вот эти машины, которые ехали, Росгвардии, Щиты, Ши, Каск, Ши, Шайолум, Шайш и Исмаильсан Куза, включая трусов их. Иш войцер, Хабехкан Халлах. Они же думали, что они на прогулку приедут, там демонстрантов, утихомирять, а так их с хлебом соли будут встречать. И кагинах, и их обеш, эти куш, хокус хуш. В итоге в Украине немножко не все пошло по плану. Движуха тут началась. Сондель, таган, санни, WhatsApp, YouTube, хакуш. Бол зовут, сана просто шинка батташ, болга айдал, бол хаули, туда-сюда, Сана урвас хокузайс, машинш охранять, яш, хардеш, вождеш. Сана вас начали созывать на работу, потому что санница Болгари, она гвочу болгар под разными предлогами. Эцек плен качек, хазах еч, дал гастан беш. Ашу. Таболчанин сдючте кхасхитер дас. Дайла хоз кырвеш дас. Кеч ауром хуло камел. Вот этой походки модной на 9 мая, когда у тебя на правом боку пистолет, и ты идешь, качаясь, у тебя в голове музыка играет, и ты красивый такой нарядный на 9 мая. А у солдата выходной пуговицы в ряд и ради солнечного дня улица нам или товарищ молодой полностью рад. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, на городу по знакомой улице. Улыбкой девушки вся улица полна. Не улыбайтесь, девушки, солдата главное. И далекая любимая ждала. Ну, примерно, парад хряц хуза, сахали хуза. Здесь немножко по-другому. Здесь люди борются за свою свободу, за свою землю. Поэтому выбачайте, девчата, здесь не получится прогулка. Ишь он хали хуза. Бяк было, что вело, просто смешно было. Сам бадок здесь, бурсага умеешь, цвяли. Ладно, проехали. Просто вахса лола, цауме дырыс, войночишк. Дела, тахан, воентя мел ас блач дела, эзгаяс ки, воентя мел айдл дела. Без разницы. И Рамзан Кадыров союз, Квек союз, Сильмектан, Кенек Хельмек, Каям Ойран. Через 2 дня может еще кто-то быть. Без разницы. Вой нохчал дуй, и он дует квертнаг. Угар квертнаг, вой нохчал он ду. Хенс арбо ехкель.
Enkele hinul buurkom no wagen, wij zodrisch sita kiets, zo открыто hadujt tu dünyanı hoş. Şey arbo mutadujt tu so kuzam английский мот bu kuza газка мот перевод положение кечана кеч комшна перевод чеш. Кеч каман dünyanı geniyor so geniyor интервью. Сонде вы зачем ларам без вы нам не надо, чтобы нас вот так такое отношение к нам не надо. Да ладно, если доста кардеш хайру настолько это оскорбительное было. Сейчас дух десинш, сейчас ночь дуй хаятинш. Муху дела арбо трдал ещас, что ислам диеш, и что ислам не слубош. Аллах ачга дисан душу. И Аллах хохчуа уже шин кашара на хадуч душук. И Коран диеша деш доли поперек. А сам садешей и деш на ба хаусин хокуза хар душун а цан дуар возрели да эрвелла глаз яхьети ислам юqir эрву случай шу куза. Он дом мадуи. Салхен дырк троллейбус что ахил ситуация юсис ой hazım что bağdak değiş ну вынудили уже троллейбус что şey институт yer собош сашио ахилла кою ахилла короче газ кыхилла ночи зубеш хилла сани дюеш меш туда а чё из воста ну tas белок уж дышанс. А что это ваши парни к нам лезут и с нами туда-сюда, короче, на вас и не смотрят. Сам ночью они на вас практикуются, на нас женятся. Примерно с арбош бождег с тварью вахян эллак дуй. Из-за моста постановочных хиломек, я не знаю. Но сайн гуштек ду сбоштек. Вывод из того, что я увидел. Я их органически не перевариваю. Да, иман олстуй, учас аз хэш бершбу, шавоиш бершбу. Да, иман олсту сон арбой, турквой, Иран, персы, сон берг хабаться безуш. Я их ненавижу всеми своими жилами. Просто ненавижу, потому что всех, кого я знал, кроме там одного-двух человек, и то тоже в итоге получается, что тоже пользовались моими возможностями. Я их просто ненавижу. Я считаю, это проститутки, редкостные предатели любой дружбы и ценности. Ну, ничего святого у них нету. Хотя о чем я говорю, про какую святость? И что, душом, сочек вели, я выговорился. Когда ладуш, айрусу. Нага асан куча, халкитерш, толоч был нах бела. Нага асан шун, дель шун васин, он дела. Живите с этим. Что я могу сказать? Степан, а личные проблемы, чего? И это ваши личные проблемы, верно? Да, Халил, именно, я это имел в виду. Это их личные проблемы. Цанги, Бехмабили, Энтиердовли. Я хочу вообще из своего лексикона разговорного выкинуть такие слова, как Бехмабилла, Энтиервалла. Надо от этих паразитов тоже освободить свой язык, потому что ни один человек не может извиняться перед другим человеком, если человек, который что-то сказал, и другой говорит: о, это был неправ, чич-поч. Когда человек осознанно говорит что-то, ему не за что извиняться, а тем более за правду.
Я считаю, что все арабы не заслуживают вообще, чтобы их вообще в какую-либо страну пускали. Даже море, когда они зайдут в море на пляже, это море уже нужно дезинфекцию сделать и на карантин закрыть на 3 года. Настолько они грязные, эти арабы. Я их всеми своими жилами ненавижу, этих арабов. Собес, солнышко. Инсвеншо, кэковый, ваенш. Я все сказал. Масяга. У меня слово Маршал Абак. Я на полном серьезе говорю, создаешь голубой наркоман, алкоголь, что хуже побольше. Там, извиняться лично. Я вообще самая высокая башня на моих предков, на вас и на вашу идеологию, на ваш тешин, на ваше все то срать хотел. Не то, что плевать. Я уже срать хочу на вас всех. Это вы мне дали такое правило. Ты считаешь, Халиф? Я вдруг вспомнил самая высокая башня Бурдж-Халиф. Да, если билет я сам. Хоть дало, и то, чтобы ты это реально сделал и там нагадил, было бы смешно. Süredik olma seri marşloyl. Маршал. Аквистолам, интервал. Ahoylara marşlo. Bak, yukarı aktarız intervalla bak, maalesef listova. Yok sevek non solo şago. Maş oğul eli rası. Masyaga dok maş olduk. Deli marşal monks masol doğruş. Delres hol marşlo. Way. Степанс, дычтек, да, хаос анекдот, летер хаос, чтобы 7 менты лежали в гробу и текли там по течению Эльч. Тому, против течения Эльч. Тому, ну, менты ж бывают и хорошие Эльч. Ну ладно, хорошие по течению, плохие против течения Эльч. Ой, это, еще это, что на лбу не написано, но окуана, цантер. А бак, сон кэч аорхезай. Хорошим ментам хорошие гробы, плохим ментам плохие гробы, барца. Way day boş. Şavik halot koytu. Yetam çu. Masir naş. Intos arboşe datqe. Kuraşe iç buter, yo haşeme iç buş. Üç bu okta masara diknaş. Tu maso arbu çu üç bu ok diknaş. Şaş takiye çık dayıp khilla. Awaya way day ol. Şavik çulot koytu. Yetam çu. Ему хиечу. У нас дикнаш молотилось, он даже уж уйбу. Кстати, Это тот кой. حلوك خاطر десу, حلوك встречный хатер дерса. Я вообще не разбираюсь. Курайшиты, гунядин, шабашиты, хабашиты. Короче, вообще и племена, хую, гунядин, хорш сила, буй, хорш, Курайшит, Курайш, мюлишбу, йовиш, мюлишбу. Сосорт шейхи кайнс. Я вообще не догоняю, кто это такие пустыня, кишлаки, Айнболна, и 1000 лет они там, про них должны мы знать. Он один ценоху. Ой, если я живу там, допустим, на Катаяме или в Урс-Мартане, что получается, что про меня тоже будут там через 1000 лет говорить, это сега айн он, свой Мартаня. Он один цинцина бон.
Видишь, мочо сила беш будешь. За что такие поклоны? За что? Люди, которые кушали, ели, потом ходили в туалет, и я дико извиняюсь, без воды пользовались, антисанитария была у них там и так далее, я не знаю, харчо сила, уй, хар хаталац, вези, хар хуми один хохот, мос, о, сила, мосью, на моем положении. Язычество я цитах. Ислам же вообще пресекает априори все, что вот эти новоявления, молчано, бид-адат. И бид-адат. Ну, знаешь, с одной стороны говорят в исламе, что не сотвори себе миллиардинок, дал Аллаху делла гибе, сын поехмаш элла гибе, да и сейчас, а и себе, талая сейчас больше. Саунду. Но я не знал, что, допустим, пророк Муса с Ленинг, он себе гусляль даст, пророк Мухаммаду Ленинг, он себе гусляль даст. Да, пута твой, что так. Да, занги цамца. Да, занги ден цапа. Аллах. Не, Аллах. дель вас свиток Аллаху. Вот, Аллах, ты подразумеваешь Аллах, но говоришь, день, хочу, а говоришь, на цахита, Делу вообще нужно оставить в покое, потому что сегодня мы поняли, что Дейл никому ничего, ничто не говорит, не передавал. Факт, чат, да, гарбо, сукаргах, каржидры, да, что мы больше не дал Бог, сам да, это Аллах говорит. Хаза, у меня возникают вопросы, к сожалению. Я вообще не хотел бы, чтобы я даже сегодня вообще здесь разговаривал, не хотел бы я этого разговора. Но так получилось, что я участвую в этих разговорах, я вынужден, потому что я столько информации получил, и у меня возникают вопросы, я их задаю. А где мне еще задавать эти вопросы, если не так, как вам? كنا привилегия دار قاخاتر Да, и Курайшич, Хейн Мос Ахгарган Бинбуиш, что их нужно везде там почитать и так далее. Вообще, почему мы... Дыкну. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, кто-то гордится своим национализмом, своей нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, то пусть пойдет ухватит за член своего отца, чтобы он схватился за член своего отца зубами, член своего отца, член своего отца, член своего член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа. Какой бы ни был в Дагестане нация, или фамилия, или в Чечне тейп не был, Ингушетии какой-то тейп не был, круче, чем Бану Хашим, Хашимиты у вас не будет. العرب أفضل من جنس العجم لا شك وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من بني إسماعيل Вот, как раз Табардела, как раз диспур вонсо, и бани хэши бас, бани хэши буй, как раз иш бисмиллир сон. Лишам Курайшич, я вспомнил название, а вот посетители бани хэши буй, я не знал, вот я не мог вспомнить, бани хэши. Это же, оказывается, самые святые люди и в этом миру, и в другом миру. Бани Хайши.
Так что, друзья, посещайте баню, будьте гостями, и у вас все будет хорошо. Esam būk hudara, vai dai olč heitaha, vai tu juqdulš duenal mairal özda helar oil shadek chu de loch olš madai, ma seynash buwe. ما ساجع خردوتي خاوة تا نو أتيوق هو خردوت شبوي أتما صديق شو من يقط ووايدا يشكح هرم تخيل أتي هم دافق نيش ليه تطيب هاويست هلا ديتا أسم أما بوخر وإشتوق دل ميالدك وقاسة وقيرو أخبر بيحكم بالله بيخ بهم ده سام هو الاحتار إتا تاتليمي أولي تار إيو يوغ يتايب يوغ تاسيمي أيو تيوغ إماما دوغ تارشت حالاتسان إشت بوغ تار سوما تارا ما بوغ قيب تايب بول تارا بوغ تاري إيزي أويا ما صديق شو من يوقي ما سيد داي نانو يوقلوش بوغوي تا داي أولي تا بوغ داي نانو أولو داي أولش دو قولا إش دخوي تا داي إش تخيل بوغوي سون ديكم خيط خوي دا الله تولي وين يبقى Şimdi biz de bu çoban büyüse bu ne yapayım? Yok harso, sen de yok hayşun özü. Yok harso, мы очень требовательны. Шестом странице. Из этих караматов, то, что мне рассказал говорит, Хаджи Ибрахим, я к ним вместе зашел, говорит, один день в баню. Шейх Али Аль-Умари, вместе шейха Али Аль-Умари, и с ним вместе его хадим Даббуси, Мухаммад Даббуси Тараблюси. Мухаммад Даббус тоже его хадим, его слуга тоже с ним был. И он, этот был, аху ихда завджати шейх. Он был брат, один из жен этого шейха, имеется в виду, его шурином был. Кроме нас, никто тоже в этом бане не был. И я, говорит, видел большой карамат от шейха. Что это? Он, говорит, как-то разозлился на свою слугу, и свою шурин это. Он хотел его наказать. Шейх взял свой половой орган из-под свой этот изар, из-под своей нижней части одежды вытащил. Так удивительным виде, говорит, она увеличился и поднял до плеч уже. И даже увидел выше, чем плеч, говорит, удлинился у него этот половой орган и начал с этим половым органом бить его. И этот хадим, этот слуга начал кричать от сильной боли. Несколько раз он так сделал ему, потом обратно вернулась. Обратно, как было, стало у него свой половой орган. Потом я понял, что этот хадим, что этот слуга какой-то большой грех сделал, который нуждается такого сильного наказания. Когда, говорит, этот Хаджи Ибрахим мне эту историю рассказал, шейх, говорит, рядом стоял. И он, говорит, сказал, шейх, не верь его, сказал, говорит. Взял, говорит, мою руку, посмотри, сам сказал, взял мою руку, говорит, поставил в то место, где его половой орган находится, даже вообще там ничего не почувствовал. Как будто, говорю, у него вообще этого нету. Фарахима Аллах, ма аксар аджайб ва карам. Столько удивительных караматов этого шейха.
إنا لله وإنا إليه راجعون. Тут надо кричать Маша Аллах. Bani Björns. Varsitt Öljons och Högda Sasha. Дичь сюда вообще. Не, вот да, вот самое интересное. Все, короче говоря, Соин Гейн Валмик, поэтому админ, выключайте меня, потому что Асенс Бог Мадица, задребувань, аж Мадица, твой эллан, то алдек, Мадица. Да, Бог, Цауки кидешься. Да. Лично я замерз от клипа. نخجل قونخي دهجين بولت ست بولت ست وخاد وآت نخجل قونخي دهجين بولت ست وخاد وآت دو تاريل آملت كروردات غالت وقر السيل عدري
شاي سيدو تيرم نوخشيم قطرة كوميرش ميرز ترجر غلق دو قردات طقات متقعو سيمبريني ميرزش قمير يا حواتير واد لردش واتع نوخششة تيشم بيخ كيلو اللور تيشم بيخ بيشي شاس تيش واتشو قيسة محشاي داخر دعو ردات دورخ قيرة محلوخ ردات يغني جيشو بق نوخشو تشنجر اوزر زبوقش تونجي حيوخي تربوشيل موح سعد ادم بعرقيه بعرخي صدوقش ادمش صدري كتسي خيوتر دوح ما شري نابيشو باتشو عشالت خزغي الدلوردات سنتك باترس عياقة عون خالد اتدات ايجو شيمت دا نوخشيك أنت ستيقلت إيا الغرق لا تنش بغدي لرخ قير الروات ويلا تمدودر دوك وقش كالعار خلوني إن نوخشو وغمير وات قوة منو أهربو إن ديوزش نوخشي قول أورا مشتل سارك سلال نوخشي ديونل يح سين ماشو قيخيتم تيشم ديجت انال قونال ستوغل يحبيق ايمان طوبل تحنن زويشيو تولرد شادوني ملات واغرق شاتون توب قوصل جير كوجر وزي خيجم مخليه نوخشي خقيته وقري على قونا خلويز بيت دايبرش ياقتي يورش قونا Чеченцы, они и к моменту прихода русских имели длительный опыт обороны. Скажем, туда ходил крымский гирей, да, при Екатерине. Он там сломал себе голову, потерял огромные силы, и после этого Крым попал в руки Санкт-Петербурга уже как бы тепленьким. Вот до этого туда ходили нагайцы. После этого нагайцы были разгромлены, потому что они там тоже потеряли большие силы. Вот, там жесточайшая страшная резня была во время монгол. Вот, то есть Чечня, она как бы была камнем преткновения для очень многих, не только России. Чеченцы, они, если не изменяет память, где-то около 15 или 14 века, они уничтожили свой феодальный класс, и к ним бежали, именно к чеченцам, бежали от кабардинских князей их крепостные, которые находили там свободу. Они давали возможность там селиться. И из Дагестана, от дагестанских князей, от амарских князей тоже бежали. Как бы Чечня была своеобразной такой сечью, куда бежали люди, которые не хотели быть рабами. Insideation ده وقتی شاید اصلا زوجو نوچو زبو زوجو کن تو زبو وشوخم تویشتا دلو زوجو وش بوسر غم سيوخش أقرأ تهيتشل أقرأ تيتم أقرأ تيش من تهيتشل وش بوسر غم باتشو أشيل سوني باو ساعات أشهر سويست طول شوية سوات ساعات عني سيدوزو قوبش عن وريت بوقش سيدوزو ديان شيت دوس ديزي خويتش مسوم سيدايش انشو ديل مقدالوش حوش ورس وطان شو يكيلي قلبو شل غوجة بو هنا دنجي نركمان شل دعيلهم شي أشيل لقر بقو هنس شاش ناخل هرس بقو هادش هنس شقع دوينو جيتش سو هر يوروب ياتس اش كفير شي تاع كفير شو نادن تاوت موت ونادن بويخ جاهلي هنا هر انت ديت نقدي انت تانو كفير شو مارشو ويدايش شو تدا شا ويدايش كنزم شا يسوق دليل شو الدنيا نتاعي طبعا الدنيا نتاع دحوة النظام دو ويدايش ليلن دو نظام شو يش ياتسنو شو نوخش موات بويتش شو الله يخزكون دحوة ديزي شريعة ديزي
شريعة واختلوا الله ديلخ واللي بوشتا قد من بني تشيش شو قوطينهم شو خيرو بعاية كان قوم تيحي أو نوختي قوم تيحي عاية كان الدنيا إنه الاحتلال نظام دات وديش نظام هو تج مارش الويزل شنو ديش دوتش غير محكا عاش دوشو شو قوطينهم شيش شو دا قالوا ده شو غزا خديشو شون الله هو آيت مدايت نير ويمرو عديش مديزني خزا عميك شتات شو دهون تيود ناخيات شو مولشو شو يبوسول بيو شو ينوخشو شو خيو اشتخائتيش طون سال همان اشتان تا اغولا تسو اغوان دوليش هون طوي مواست منو طوي ناواست منو هو ده طون ات ده شو اشتون погоду خيوش вообще я اشتو погоду бяхья شو наоборот это же что то аwan именно هارتون تريت ديش تو قامناش داست قام مارش دا اش اتاك تون بوتو تارهم شو شارلت ميريات إليلاش كثيرا بوتش بيت مجي ونادي هو دمكش دوي باي دوي قرب مجي باي مرو مجي نيتو هين ونادي مرتشر زو شين مارش ولا خيري يوني شين نتقع بيش سو ونادي يو حتى ايه عيرزي شاري هربوا لتمير نوحش عتتا هو نوحش دوشم داتا شو باي مرشو أصحابش شو بيدافيل شليلين دو هم تو قديش تانتا دو بيحكم بليش تو هيدا شو هر دولتش دعويش دعون تيول شو قوميور بوصل واتا نوحش واتي بو شاري البيت بويت شوق نوحش قوميور دعون تيويت شون إحمق يتطديشا ذكر دچارخ شو إحقيتش مدو قلبه شل خوجه بول ناخن واه شو نوخش موت بيتا يخيت ما ديش شون قيت شو دعيولي شو يور دعيولي تا يستخيولي تا أدلنا شي ناتي سزداتي يا شاش عربوي نلوجني شو شاش بايمري سي دويتر دو دنينيج او يسي تسدچون كوارتو شو هوريو قال ايش تعبيرق شي تعبيرق الميزي شو هون دال نوخش بايرق شو ميجش يا توتي это же демократически мэршо бугайл байрак буг маилиш вот алином ста юст хөлиш то не var ошу кумамата бо ошу тхойцхламата бо это ж оqom за уq демата бо дайол хатабо дайол бо гудо хашин юст хөлиш ташай qwalish та пачак قوليش الله زكون تا يستخيل دخوات ديش جيتش هو قوم تي عتليش هو قوم دوقتي وعايسي قوت اوين بيد حجو سولي عربوي شوقيو يرجن يستخيل تعدلنا يش شايق شو هما دويرش ما داثر قام خطاب عاد ديتيش ما يتخوي تخديل خيل همش هلش تخدي الله مواست خيلش وهر موات توند بويتش بوجه برش مندوكش это شو هرمات تون دال بل هرشادو قام قولن هودنا مال دول هم لاتواش دول دال بل برتون هرمات خطوة دايشن تخواتيش شو شتونا اشتا مفتيت ميز او غامة تغيي دنير شو مير شو غربة شو الجين شو خلات شو يختوني وعدايو للجين اشتا شو خيطة خيط عطيت عياح كروتش شي زوالنا تعيو اش قوت الينهم شدهم دات بوش اشتا شتان ليرب مبنير تخديش شو هنسارخ وقارخ تارخ على خلجارة ديش مدات تاخ دحون تيول شو دايولي شو قيوري دا تيول يست تيول لت هو شو نخا ما هاي نوخشي شو تي عدلش شو удобно تي نو هتا شا تشو تصرتاني تاع دعتر ول دايوخ شو تيت ديتيل شو مجد الله هو это شو دعيوليش قومي أورشتا يستخيوليش تقدلنا ناتس داتيش مسلمانسكي تيلسن شين لقلت اللي اشتا يستخيوليش شو الله يا هرشادو الدنيا قولنا بقوا ديلح تقير تاعهم داتر يتش طبيح كل دو تاعهم دا تخطديش يقومن دا داديتيش كيق امنش سن يتشو عدتيش او تخش لستر دوشون سيك داكاتش شو وبشي شو يستخل يحر يلش ياتر قدني انت احتا يحشل شو بقل دلعلها يستخل بقراتو يحر يوتي تقيت شو دنيا انت بقدك ديت يحش يات شو قوة طلينهمش شو بقدك بقدو خارت دو بويا دو اندك اندو قال يحش يات تهن تقيت تتنا ايه
يوبت واشو مايت بلد عيولي شو قومي اور قمو آل دي شوگي شون مشرك شو قاعية ميكش داتر بوقع dat Allah je hoort staan ook zijn ta balabol gelees maar je Allah balabol je paimers balabol ja ta je sho balabol ja ta ta afredlit ze dat ayoli sho hoor shut nog je qam doos dat nog je qam wa shit way balot meg wash way شويش يا لوت meg بدوركش شو قوم ثاني ياسمن سي والله это же арба барда что сака шло он до та дайол есть хёл шей да во شو دال نعطي بول مالش بقول ديل دال مارش مقشري دوات تتعيين جيل ميال دول دال نعنيس بول مبوشو شو كتوال دي سون تا زيزك شو جيل دال مقش دو بوشو شو ناخبو بورشتغو زيزك دال مجيت حقيقة كيكش لات شو ليل مي بچي بزي مارخ تصدوخي قياتات الله انت ايه حقتو ايه شو نرمالنا دو ادعيو ليش ايه شو بيدرس شو قوم تان تيوخ شو هيدا شو بايمر بو بيدرس هو قوم تيوخ يات هيدا شو اصحاب شو بريشمان دو نيا زودري حالة برزن با ناحيات شو قوم وعيت تتر لوي تتر ناشي دروغ نيس خودت هر رزرات هر جاموسوكساليزم زر قوت آخر واشتاني دوجيني شو هر هم تدوه قومت يستخيوليش خل دوي يستخيل دايو شي نو داوش نوخش قوم تصرخ تعام ماليش سأيوش الله ريز خيو كريشنا بودا عيسى شاوي ريز يستخيل داوي شان تا قدرات مسا قواليش تنا داوي خل مدات نزكاي وشوني زلطو سريدينا تنيز نشون قلبو شني شريعة تيوا متك تنكري شو حقي قازبا او تن مصحب تيتو شو حقي قازبوش ودعويش دي دقتي يقدرش ما خلط يحريو هو قوم دوقتي بس ايتسل تاع الله هو دزدنا ما داسر قام الله هو دزدنا جي عربو قام مدر نو تارخ يقل شيش تعطي يغلق شو قوم يقدعيش ودعيولي هرقام وبشي خما ما يعز الله ويش واتو قام دعيوليش تاق هو قوم دوقتي دعيولي شاش عربو يو شاش عربو شلوغ نش دو نلوج نش دو ليش شين لوق قاليش الشاش الله ليدو أوتين شاش شين استقي تا عربو ليش وشاش بوش نوختي تعني لي وات يتعني ديلا يتعني الله يتعني أدمي لي نوختي لي ولا نوختي سهولة نوختي مارشلو شو شين خيتك دعا لا شي قيتم غارت دعقو دو نيس دو خارت دو آل يشتغل نوختي سهولة مارشات سهولة دايوليش توني ورا خلما دعتي أبردلت دايش كان زي كان ختابو شو الدنيا دعيولي مؤن نحل تان أغور يوليش خلهم ما مدات خذا تا تدق هاي قال شو مش مدات خذا واش نوختي يستخول شو قواتر وقتك نوختي اللي تمجر داتبوك حق واساسو واش الشوز فتري يستخول شو قواسن سو بروست نوختي يستخولش فتري يستخولش داي هايتل اتناخي ولي شي هايترس أخي يلا نوختي قي يلا قي تا شي هايتا نوختي غير قول قيت مجر داتبوك دوكي إيش هايتا هرس دايا هايترير سون قال سوى ياتير واتساب كل نهوك جو تخيس كده وتي وقت جيستخل شوك نوختي ميجدات نوختي بول كي تعشي يلا حياتا اكوس كان يدي سراوني وتر عرب وادك اكيزوت شو دي تشوك ازدحيه جودا تبوسل ناخندوي اش خرجل اللي نوختي دو شو بوسل دو شي خارج دوش سول نادا هي هر شي خارج وكده تاع خارج ديزردو تاع تاشن تندو تاع تندو تاع بيوهدو значит بيوه نوختي دل عربو نوختي تندو باخ نوختي وشي خيار جاخو اشتكو نيد يشان سلولياتو افردريت ناد واتو شي ميكسون بو ها دوق ديسون شي يلس مني ولا هون هوك دنيا تاع بين ديك تاتر خارج ديزردو
خلي حيوك سعوما لو درسون حيلا خلقيت شورت بالبوش دقا ويلا عشادك نيس هما دو بوش ام بعضو ديشتو أميلان حيدوك عرجم دي ناخ بيوخم شخيريون ديك واسيول شو اسهمن واسخرش والسق نوخش هو ألا سخيتون مصو نوخش نواس خليزي طاقة أوش ديك حلق لدوش دق ناخ بون بيرو очередь أصل دوح حلق نسج لارم بوح بيس سنديل سموه إذا إديش نشكرو غيرتو короче церк хайдок дуй ажма дейта эс биохумшка баркал 2-3 iedesma būs tā roboti, ladovai. دوح Степан, devre sil. As bade de çoğu davul için değil mi? So as intelloçun so buya konuyor so dayal konuyor alet rezuk so saydeş homsa alet. Ja, الدنيا انت نوشك عم بعدوز انت so دايش بيحدوش هم دوي ديتا يبولنستو its arbوشل هغنوشن يو اعتداء خيط هغنوشن ليوشل تارل دايل هما خل وبشي بولني كونشن هما خل الدنيا انت دايل اشتا ما سارش مريتي اش دايل ريزوخ so دايش تبيح بيت اسي سنت لات اسي دوطي اسي قوبل دينا وش تسي قومي اسي انت دولار دوخ سي جرجل شارك دوخ حل سي سو خزرو سي دوي زوشك سير دوي زوشك شو دوي زوشك شو دايشك شو نانوشك شو يجرشك ويجرشك سي شارك سن هون الچه هر هم حق دیت نه صدیچ صدوش قلجانی هون تهار شوي نعري باكن وجه نع هايدا شو معبيات بول بلوش يحتاج شو هم يات شو دايش هم يات شو يست خلاح او شو كوا ايه صبرديش ايش ياش داش تو قميال ميتشنا دويش ايه شو هو يهم شو ندعال دو ويتعني عليش دات حيوليش هو صعب شو بو يحكنا بر شو بو يحكنا ثاني تاخيت شير نسريوزنهم دو هو قاريانت مارش ما بتشاقش كادو حيوليش وطلينهم مستنا اوش قيتوي شو ناخي شو هم انت شو هم اتستيات دي شو دنيا نعوخا هو دنيا ميلبو ماتي دوق شو ديش دوق هم يعندحو زيتوي شو ميات ناختون دو عليك هون دالج شو خارجو انت عيو شو بوقت يعلاش спецслужб شو انتي علاش رزقش دو شو انتي علاش امبريا شو انتي علاش الله هو مليك شتو نو شو انتون دو عليك ناخم ياتشو ويقول لنديل وريات سوخون داش بقدل جون دو على دا هم اخو مسؤول هايول تنا واحد شوي ويقول تو دنيا شو خيو هايول واحد دو حقيقة بقى اشتناح تأتش بينش تا هنا أتا إيش تشتا بيز بوجني أشتون ساتلش تما زيتن شو قوت عليهم مش مايات سو الله وبوك قبل دياش إيه شو بريشمان دوك شو يوروبي عايش يلش مايات إيه شو الله آيت دايتن شتوت سور ستوسور شتوت آيت بيمر حديش دو إيه تصع بوسو بتش عقلش شو سيت سو شهر داعش صغير داعش كيفيرش تشرقش بويت سيرلو يت جود إيجوش إتس أول عايش يلش ماياتشو أسيني هاتشون إذا بريت شو هم قبل ديش شو هم طلعت بوشي إيه شو نو هم دا شو ناخيوتم تو شو نو حايل تخوت واخوش ديتي شهر دنيا نمتخص تور مش دوش عش ده شو مخصهم دو تخهم دو بوسب نوخش دو بوسب وحد يليش واخوش نقول شو نوخش دوخش دوتي دير تخو ديشن تخي تخو يحيو تخو يعرش وتر ده ثاني ده الحلقة يو دنيا انت ثانك عمان على تخو يعرش وتر دوتي تخو تيش دو تخو هم انت يا كوت اي انكش دو يشوش دو حيوليش قوت عليهم شو حوش ويتنا شو ناخي شو تيح تيحكو شو هم انت شو بوصل دين تيح
شيء هاي بورشيوت إيديولوجية عربو نيا كرباكن زبر دعنيس بمقدش ايش يعدو خمنتيا هر اتستيات ديش حايل تخو واحوش ندوحل ديسيت نديسيت دوات ادين شونو شكي برحايليش ديل دو شو يميات وين خا ما خا يوتي تاخ ايش بيال بيلك دعسوتي عط هم عشو خطيب دعد شيء عب دعي عايش يكاتي يكشوك يلغاتي يكشوك ارينز ويخني دي تناخيو لت نوختيات بسلبيات نوختيات حق وطلنهم مليو نوختي بوسل كيرس دموش دنيا والله نوختي واتبا هوني بقوا عيل جيتا تويجي حيتا تويج حيل لعوني بقوا قميل شيه هيدو كوتم عميريو متى اللي تخديش تعمت قاليه تعندني عوتك نوختي واتي تخديش تعمت بوخ بالبيتون تخديش قميل دينا كوتم عميريو شو خوي يقوى بشي شون شيخ ملقوير موهتن شو خوي شون شيخ خوتريل شو خا دنيا ديش داتي وامي بروست بريز جيوت وام اتنشيني كاك دخل سكتيني هيتو شو ناخي اتشي هم انت اتشي قوليش هذا نوتي قام معي ديش وبيدو عربو بيد بات البيد كيج ماليو بيد عجوق شو هم يو سقام معي ديش بو الشيك سيئال بقويو شاش ريز داتي عايل واخوشيش لبوي مت برجل ياخيش هو دنيا نعلها او بروست تشمري توق شو عايل قوة عليهم مش متشايو شو هرغم اتستيات دلور دوشك نوخشن علها دل وزلور دلور دات شو دي خيامها عتايش تا يكاتي يك شوي تصقن تيح شوي بورش دو تصقن تيح عتايش ناخيو تصومش خلي Tan Хезон Лудовчан. эти все санкции, которые Байден нам они сейчас 5 Сонде дажемо детай предлагам действия. خزيشتك مصنع Хезон. يعربوا يحكي امكالغينيو بيوخم نوخش زودريشي سيتا قودرة إذا خزة إذا جو لاتشتوسون هينزا مسانا غيزة بوي مسانا دالا سون بادك سون جو خلاخ يتسونا هينز واخي سون يعربوا يسبو دارم سعوندر سون ما يوزش خويو ساريال بيوخم شو دنيا نشوح جويتيان سونم сам Бразилии она удовольствие на Амазонию поехать, там где еще есть племена, которые только сейчас появились, ну, на публику. До этого они в 80-е, 90-е годы о их существовании даже не знали. Царил хуже, и лахи, шашу, керта, где-то шаршуя. Есть шей майрш милиш мудела, а кто их не мужчины? Вот арабы. Хоть одного мужчину по национальности араб, хоть одного мужчину назовите мне, хоть одного. Сун гинвас сааконах арбу хаваль. Ну, лично сун. Я не говорю, сказка сейчас религиозный. Он рядом лев Аллах. Я говорю о современности. Я много арабов, турков видел, но никогда я там мужчин не видел.